KCN में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ناتافید کے آج کے سائنس ایگزیبیشن کی افتتاحی تقریب شروع کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے بارگاہ خداوند قدوس کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا یہ مدرسہ جامعۃ الہدیٰ اور سائبر ایج اکیڈمی اسکول کے سرپرست حضرت مولانا کلیم الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم امت فیوزہم سرپرست مدرسہ حاضہ، جن کی صدارت میں آج کا یہ سائنس ایگزیبیشن اور فوڈ بازار جو رکھا گیا ہے الحمدللہ آپ ہی کی صدارت میں ہے، اور الحمدللہ آپ کی دعائیں اور خط و کاوشیں اور آپ کے ہمارے لیے رائے مشورے، آپ اپنے زرین وقت کو ہمارے لیے بارہا صرف کرتے رہتے ہیں، ہمارے اس ادارے کی نگہبانی کرتے رہتے ہیں۔ میں اس وقت ہمارے اس مدرسے کے طالب علم محمد ریحان سلمہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہاں ہے قرأت کلام۔ میں حافظ و قاری حضرت مولانا منور صاحب مفتاحی دامت برکاتہم امت فیوزہم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ اپنے قرأت کلام پاک سے اس اجلاس کی افتتاح فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے۔
میرا نبی ہے، وہ ان کا نبی، ان کا نبی، سب کا نبی ہے، وہ ان کا نبی، ان کا نبی، سب کا نبی ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ بچے کے علم اور مدد نصیب فرمائے، جلد سے جلد اللہ حافظ قرآن فرمائے۔ اس کے بعد مدرسے کا ترانہ پیش کرنے کے لیے ریحان خان میسور اور ریحان خان بنگلور کو دعوت سوچ دیتا ہوں، تو آئے اور مدرسے کا ترانہ پیش کروائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باغ صدا بہار ہے جامعۃ الہدیٰ، باغ صدا بہار ہے جامعۃ الہدیٰ، اونچوں کا پاسدار ہے جامعۃ الہدیٰ، باغ صدا بہار ہے جامعۃ الہدیٰ، اونچوں کا پاسدار ہے جامعۃ الہدیٰ۔ افتتاحی نشست کے سلسلے سے آپ تمام کے اہل مہمانوں کی شادی کے لیے میں ہمارے اس مدرسے کے سرپرست حضرت مولانا کریم الرحمن صاحب خاصی نکال کرتا ہوں، میں حضرت سے والا سے درخواست کرتا ہوں کہ اہل مہمانوں کی شادی کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، قال الله تبارك وتعالى عز وجل، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، صدق الله العظيم۔ معزز و محترم صدر حضرات علماء کرام، حضرات مدرسین، طلباء عزیز و طالبات، معزز و موقر معلمات اور شہر میسور کے ہماری دین اور اس اسکول اور مدرسے کے ذمہ داران، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
मुझे इस मौके पर Model is also very good. हाजिर होकर दिली मसरत हो रही है कि माशाअल्लाह Oh, ये मदरसा जामिअतुल हुदा और स्कूल Which car you like it? Which बतौर car you like संगम it? Ferrari? और जैसा कि मदरसे का नाम है जामिया, तो इस तरह इन्होंने दीनी तालीम को दुनियावी तालीम दोनों को जमा फरमाया है। तो यहाँ के सदर मोहतरम और हज़रत मोहतरम साहब, जिम्मेदारान और असातिज़ा, तलबा, तालिबात, मुआविनीन, मुहज्जिर सबके सब काबिल मुबारकबाद हैं। और ये काबिल तकरीर बेहतरीन नमूना इन्होंने उम्मत के सामने और ख़ुसूसन शहरियान मैसूर के लिए पेश फरमाया है कि वैसे तो इस्लाम जब से दुनिया में आया है वो तालीम और तरबियत पर जोर देता है। तालीम आम है, तालीम को ख़ास करना अच्छी बात नहीं है। तालीम इस तरह कुरान और सुन्नत की दीन की होती है, इसी तरह दुनिया की तालीम भी होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हमें एक मुख्तसर और जामिल दुआ सिखाई है, रब्बना आतिना The day I took, no, that is more than enough for me. हसना, भलाई, अच्छाई, The day I took, जिसमें but दुनिया today की good. दीन की हर अच्छी The चीज़ day you है। offered. This is on behalf of me, this is for the secretary of our cyber education. Sama. इसके अंदर जमा, तो इसलिए मैं इस मुबारक और मसूद मौके पर मैं सदर मोहतरम और हज़रत मोहतरम साहब, जिम्मेदारान स्कूल और मदरसा, तलबा, तालिबात, मुअक्कर, मुअल्लिमात Very को, enthusiastic, मेहमानों को very creative मुबारकबाद personality, very creative personality, very young, hard worker, very perseverance, determination, everything he had that. May Allah bless him and दोनों चीजें जमा है, तालीम भी है, तरबियत भी है और हर एतबार से हर नाफे चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र बद से महफूज फरमाते हुए इस स्कूल और मदरसे को दीन दुनी रात चलनी तरक्यात अता फरमाए, ज़ाहिरी तरक्यात भी अता फरमाए, बातिनी तरक्यात भी अता फरमाए और अल्लाह ताला के खुसूस नुसरत इयादत यहाँ के कामों में तालीम में शामिल हो। मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यहाँ के निज़ाम से ये अंदाज़ा हो रहा है कि इंशाअल्लाह ये मदरसा स्कूल आइंदा बहुत तरक्की भी करेगा और साथ साथ मैसूर और ख़ुसूसन क़ुर्ब जवाब के लिए बहुत ही बेहतरीन नमूना पेश फरमाएगा। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, नाफिज़ फरमाए। मैं हज़रत मोहतरम साहब का, ज़िम्मेदारों का, माहिदीन का, स्कूल के बच्चे बच्चियों का, मौलिमात का बहुत ही ममनून व मशकूर हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल-आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाईन, अम्मा बाद। सबसे पहले मैं मशकूर और ममनून हूँ कि इस मौके पर यहाँ पर हालात उसके लिए इदारे के ज़िम्मेदार लहाज हिदायतुल्लाह साहब और उनके रफ़ाक़ाए कार और ख़ुसूसन इस इदारे के ज़िम्मेदार और सदर हज़रत मौलाना कलीमुर रहमान साहब दामद बरकातुहू का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस खुशी और मसरत यहाँ पर हम हाजिर हुए हैं। अभी अंदर आते हुए बहुत सारी चीज़ें नज़रों के सामने से गुजरी, तफसीली मुआयना करने का भी मौका नहीं मिला क्योंकि प्रोग्राम शुरू हुआ तो सीधे अंदर आ गए। ये एक नज़र से ऐसा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तैयारी हुई है। साइंस एग्जीबिशन एक ऐसा मरहला है हर स्कूल में जो हर एक उसकी हिम्मत नहीं कर सकता। साइंस पढ़ाना, साइंस सिखाना ये बहुत आसान है, बहरहाल टीचर महारत से सिखा देते हैं, लेकिन उसको मॉडल के अंदाज में, उसको एक्सपीरियंस के साथ पेश करना
اس کے الگ الگ ماڈلس تیار کرنا واقعتاً ایک جو فعال اور الگ الگ لوگ بیٹھ گئے اور چیزیں پیش کر دی، ان کی طرف لوگ راغب ہونے لگے، جبکہ ان کا کام وہ نہیں تھا۔ انجینئر ہے وہ دین کی باتیں سکھانے بیٹھا، قرآن کی آیتیں پڑھنے تک نہیں آتا، ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے۔ ڈاکٹر ہے اور ڈاکٹر ڈاکٹری کے علاوہ ہاں دعوت کا کام کر سکتا ہے، دینی دعوت کے لیے ہر آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، ہر علم والا کھڑا ہو سکتا ہے، لیکن دین کو سکھانے کے لیے، اس کے سیکھنے کے لیے اس کے لیے علماء کی ضرورت ہے۔ تو یہ علم کی فضائل اور مراتب ہیں۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو ہر علم کی ایک مقام ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر محلے میں ایک ڈاکٹر کا ہونا ضروری ہے۔ جس طرح عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے، اسی طرح امت کے لیے ڈاکٹر کا ہونا بھی فرض کفایہ ہے، تاکہ وقت ضرورت ہم لوگ علاج کرا سکیں۔ اگر کسی محلے میں ڈاکٹر نہ ہو اور وہاں پر بیمار مر جائیں تو سارے کے سارے اس کے ذمہ دار بنیں گے۔ تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، جس طرح کہ عالم علم دین کی قدر قرآن میں احادیث میں ہم نے بتایا، ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے، اسی طرح دوسرے علوم کی بھی مراتب اور اس کی ضرورت پر ہمیں ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا ہے۔ میں اس موقع پر بہرحال اس ادارے سے متعلق اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ شروع سے ہی الحمدللہ علماء کی سرپرستی میں، علماء کی نگرانی میں حاجی ہدایت اللہ صاحب بڑے منظم طریقے سے بڑی محنت کر رہے ہیں، اور جہاں دینی علوم بھی خصوصاً حفظ قرآن کا، ناظر قرآن کا اور بنیادی جو دینی علوم ہیں، دینی معلومات ہیں، اس کو سکھانے کا نظام ہے۔ ساتھ ہی الحمدللہ ان کی انتر کوششیں ہیں کہ اللہ نے ان کو آج ایک اسکول کی شکل میں ایک موقع دیا اور اس کے لیے بھی یہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میں اس موقع پر مبارکبادی دوبارہ دیتے ہوئے اس اجلاس، کامیاب اجلاس پر ان کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے بڑی خوشی اور دلی مسرت کی بات ہے کہ الحمدللہ ہماری اسکول جو ادے گیری مین روڈ کے پاس چل رہی ہے، سائبر ایج اکیڈمی کے نام سے، الحمدللہ اس اسکول کا انعقاد اسی سال سے ہوا، یعنی اسی سال سے یہ اسکول جو ہے مدرسہ جامعۃ الہدیٰ کے زیر نگرانی اور زیر اہتمام میں آئی۔ ہم سب سے پہلے شکر گزار ہیں ہمارے سائبر ایج اکیڈمی کے چیئرمین صاحبہ الحاجیہ سلمہ صدیقہ صاحبہ اور ان کے تمام ذمہ داران اور ٹرسٹ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے جزائے خیر نصیب فرمائے۔ انہوں نے ہمارے لیے ایک بہت ہی سنہرا جیسے نعمت غیر متراقبہ کے طور پر ہماری حقیر سی دعوت پر انہوں نے اپنی ایک اسکول کی ذمہ داری چلانے کی اور نظام کو آگے بڑھانے کے لیے ہم جیسوں کو ایک نعمت غیر متراقبہ کے طور پر اس اسکول کی ذمہ داری دی۔ میں تہ دل سے اور بارگاہ خداوند قدوس میں دعا گو ہوں کہ جو ذمہ داری مجھے دی گئی ہے میں اسے بھرپور 100% اس میں کامیابی اور کامرانی سے آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے لیے بہت ہی خوشی کہ یہ مہینہ مستقل طور پر ہمارے لیے ایک مسابقتی مہینہ گزرا ہے۔ بالخصوص ہم سائبر ایج اکیڈمی اور مدرسہ جامعۃ الہدیٰ کے تمام والدین کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہے کہ اگر یہ ہمارا ساتھ نہ دیتے تو یہ 5 دن ہمارے پاس جو گزرے ہیں وہ اتنے کامیاب نہ ہوتے۔ سب سے پہلے اسکول کا ایکسکرشن رکھا گیا جس کے اندر میں بھی ماشاءاللہ والدین نے ہمارا ساتھ دیا۔ پھر اس کے بعد میں مدرسہ جامعۃ الہدیٰ کے زیر نگرانی سالانہ مسابقتی دن کیا گیا جس میں مسابقہ حدر، حفظ، خرت، نعت اور تقاریر اور اجتماعی نظم ایک ہی دن میں تمام مسابقوں کا کرانا اور بچے اس کے لیے تیار ہونا۔ بالخصوص میں مدرسہ جامعۃ الہدیٰ کے تمام دینیات کے اساتذہ اکرام اور شعبہ دینیات کے سائبر ایج اکیڈمی کے جتنے تعلیم کے ذمہ دار ہیں، بالخصوص حضرت مولانا ادریس صاحب جو ناظم تعلیمات ہیں جو سائبر ایج اکیڈمی کے دینیات سیکشن کے، میں ان کا بھی ممنون و مشکور ہے کہ ان تمام اساتذہ نے اس دن کو کامیاب فرمایا۔ پھر اس کے بعد میں اسکول کا ٹیلنٹس ڈے رکھا گیا جس کا نام ٹیلنٹ شو کے نام سے گزشتہ جمعرات سبا فنکشن ہال میں رکھا گیا، جس کے اندر میں اسکول کے ٹیچرز نے بھرپور اپنا مظاہرہ پیش فرمایا، جس کے اندر لگ بھگ 150 سے 100 بچے تقریباً
फैंसी ड्रेस में हिस्सा लिए, फिर और क्विज के अंदर में 60 से 70 बच्चों ने हिस्सा लिया और मेमोरी टेस्ट रहा, फिर क्ले मॉडलिंग रहा, फिर स्टोरी टेलिंग कंपटीशन एंड हदीस प्रेजेंटेशन वाज देयर. इट वाज वेरी वंडरफुल प्रोग्राम वाज डन ऑन टैलेंट शो. फिर उसके बाद में फिर हमने वालिदैन से दरख्वास्त की कि आप हमारा अगला मरहला जो है साइंस एक्सपो एंड फूड बाज़ार के नाम से रखा गया, जो आज यहाँ पर मुनक़िद रहा, जिसमें तकरीबन सुबह से तकरीबन 1,500 से 2,000 अहबाब और जमे गफ़ीर यहाँ पर रहा. पेरेंट्स भी आए और बाहर से मोहल्ले के हजरात भी आए और हजरात उलमा इकराम भी आए और तमाम ने मिलजुल कर बहुत ही खुशी का इजहार फरमाया. और बिलखुसूस आज के जो इस साइंस एग्ज़िबिशन के जज के तौर पर हमारे साइंस एग्जीबिशन के जज के तौर पर श्रीमती मेरी डेजी मैम, जो असिस्टेंट हेड मिस्ट्रेस हैं रॉयल इंग्लिश स्कूल के, जिन्होंने अपना पूरा वक्त हमारे लिए सर्फ किया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं. और इनाग्रेशन के वक्त में हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद साहब ज़ियाई दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना फरीदुद्दीन साहब मिफ्ताही दामत बरकातुहुमुल आलिया, फिर हमारे इस मदरसे के सरपरस्त जिनकी सदारत में ये साइंस एक्सपो किया गया, हज़रत मौलाना कलीमुर रहमान साहब ख़ासिमी दामत बरकातुहुम और हज़रात दूसरे हज़रात उलमा इकराम भी तशरीफ़ फरमा थे. हम तमाम का शहरियान मैसूर के तरफ से और हमारे तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं. बिलखुसूस हमारे हमीद साहब जो केसी अपने चेयरमैन हैं, मैं हम उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं. अहलन व सहलन मरहबा कहते हैं और हम खुश आमदीद कहते हैं. उनके लिए अल्लाह आपको जज़ाए खैर नसीब फरमाए. आज के इस वंडरफुल प्रोग्राम को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से स्क्रीन आउट किया है और इंशाल्लाह उसे अच्छा एक्सपोज भी करेंगे आप. हमारे लिए ये एक एडवर्टाइजमेंट का ज़रिया भी बनेगा, फिर आइंदा हमारे मराहिल में आगे बढ़ने के लिए ज़रिया भी बनेगा. और एक बात मैं ये आप तमाम के इस माध्यम से ये भी बात अर्ज़ कर देना चाहता हूँ कि इसी महीने के 20 तारीख़ को इंशाअल्लाह अज़ीज़ सबा फंक्शन हॉल में हमारे इस मदरसे जामियतुल हुदा के होनहार तालिब इल्म रेहान खान मैसूर का हिफ्ज़ कुरान करीम का आखिरी सबक होगा. मैं तमाम शहरियान मैसूर से अदबन दरख्वास्त करता हूँ कि इस जलसे को भी आप कामयाब फरमाएँ. यह हमारे लिए बड़ी फ़ख्र और ख़ुशी और मसरत का वक्त है कि हमारे इस मदरसे के बच्चे इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 4 बच्चे जो है अपना हिफ्ज़ ख़त्म कर रहे हैं. मैं दुआया कलिमात के साथ बारगाह खुदावंद क़ुद्दूस में तमाम हमारे स्कूल के असातिज़ा, बिलखुसूस हमारे मदरसे के असातिज़ा, बिलखुसूस हमारे इस स्कूल के मैनेजर के तौर पर आली जनाब सुहेल साहब का भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, ममनून व मशकूर हूँ कि हमारे साथ आप रहे और आपका ताउन रहा. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह. Today I visited the Cyber Educational Trust. Along with the, in addition to that, the madrasa is running by the Hidayatullah. He has last week also he has conducted talents and other program also, that was also excellent. Today also he has conducted the science exhibition, along with that some open fair maybe, that is all the parents are cooperated and our students are also participating in their models and their descriptions and their demonstration about their models are very excellent. I hope the parents and the students and the teachers must cooperate in bringing upgrading our institutions and encouraging our youngsters and young boys to have a social and also knowledgeable and in scientific knowledge for them. On behalf of our staff members, I myself congratulate to all our secretary, managing director and all the colleagues who cooperated in coming up these models and exhibitions. May Allah bless them, give them strength. That is, they gave me an opportunity to speak on this part. This is also thank you to our young and enthusiastic secretary of this institution. Thank you. Respected dignitaries and all the parents and students, I am very overwhelmed to be a part of today's program. And first of all, first and foremost, I thank Hidayat sir for giving me an opportunity to be the judge. And being a judge is so difficult, as everyone knows. And I was very happy to hear all the 55 participants of today's program. And this Cyber Age Academy School, every now and then I see status coming up with number of different programs. And the children are so enthusiastically participating, and the credit goes to Hidayat sir, and I know him very well.
He is very supportive our school, the Royal High School, and also he is giving a very dimensional ways of learning to children. And today's children getting opportunity is very difficult in this competitive world, but here children are so exposed and their way of scientific outlook is really creative. And I was overwhelmed with the new concepts like hologram and smart board and armies and drip irrigation and Chandrayaan, and most important that carbon filter. All these are very essential in today's life, and children with great exposure are coming here, and even the staff members were very cooperative today, and they worked with me. And being a judge, first I thought it is so difficult, but later each concept I studied and I gained lot of knowledge from here, and it is really good, sir, and thank you. And अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आकर अल्हम्दुलिल्लाह एग्ज़िबिशन जो रखा गया था, जो जनरल एग्ज़िबिशन पूरा ऑल राउंड पूरी तमाम तरह से भी बच्चे माशाल्लाह बहुत मेहनत से, और असातिज़ा और पेरेंट्स सब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत से बहुत अच्छे ढंग से एग्ज़िबिशन बहुत बेहतरीन तरीक़े से बनाए थे। और ख़ुसूसियत से मैं हमारे हिदायतुल्लाह सर से माशाल्लाह इतना पहले ही से शुरू ही से अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इतनी मेहनतें, जफाकशी, उनकी मेहनत बहुत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो रंग लाई है। अल्हम्दुलिल्लाह आज देखकर बहुत खुशी हुई। ऐसे ही कौम के सिपा सालार आगे बढ़ते रहें और दीन के इस इदारे को दीन से भी दुनिया से भी माशाल्लाह हिफ्ज़ का शोबा भी अल्हम्दुलिल्लाह क़ायम किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल का भी निज़ाम बहुत बेहतरीन तरीक़े से अल्हम्दुलिल्लाह जारी और सारी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके इस इदारे को दुनिया और आखिरत की बेहतरी का और बेहतरी से तरक्की का आगे बढ़ाएं तरक्की से, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा दिन दुगनी रात चुगनी अल्लाह तरक्की देते रहें। अल्लाह ताला नज़र बद से बचाकर और इनके सलाहियतों को अल्लाह बढ़ाएं। अल्लाह से दुआ है। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ayan. I am studying 6th standard. My school name is Cyberage Academy School. My topic name is solar eclipse. A solar eclipse happens when the moon passes between Earth and the sun and stops sunlight from reaching Earth. There are 3 kinds of solar eclipse: particle solar eclipse, total solar eclipse, annular solar eclipse. The longest possible duration of a total eclipse is 7 minutes and 32 seconds. Thank you. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें 2 जने पार्टनर्स मिलकर बना को हैं सोए। इसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन करती हूँ, इसके बाद मैं उर्दू में एक्सप्लेनेशन करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम। My name is Muhammad Kaif Ahmed. I am a student of Madrasa Jamiatul Huda. My topic is automatical state light. It automatical switches off a light whenever the sunlight comes to visible to our eyes. This is done by a sensor called light. जब vehicle move हो जाए तो ऑटोमेटिकल लाइट्स ऑन हो जाती है, जब vehicle रुक जाए तो ऑटोमेटिकल लाइट ऑफ हो जाती है। तो इसके बाद जो है आर्मी हमारी हिफाजत के वास्ते है। आर्मी की हिफाजत के वास्ते हमें ये डाल को ये पहले गेट्स जो है ये टोकन से चलती है। अगर से दूसरा टोकन डाले तो कौन सा भी अलार्म बज जाता, अगर दूसरा टोकन डाले तो अलार्म बज जाता। तब ये टोकन यहाँ इंटर करती तो ये अपने आप ओपन हो जाता। तब ये जो गाड़ी अब अंदर आ जाते, तो अंदर आने के बाद जो हमें इसमें गन्स मंगा को हैं, तो इसमें जो गन्स हैं वो हमें जो पार्टनर्स हैं वो शेयर कर लेते हैं। जो पार्टनर्स उसमें जो टावर्स है ना, और टावर्स में जो भी बाहर चलते रहता वो अपने आप अपना सिग्नल मिलते रहता।
इसमें सिग्नल मिलने के बाद जो अब हमारे ऊपर जो परेशानी हालात जो है वो देखते हुए हमने जब जंग का ये होता तो हमारे ऊपर जो है उन्होंने इन्फॉर्मेशन देने के बाद हमें जंग के वास्ते इसमें तैयार हो जाती, तो इसमें पूरा जम कर रहती ना, तब हम ना फायरिंग के वास्ते हमें ये यूज़ करते हैं। तब ये यूज़ करने के बाद हमारे आदमी जब बहुत सारे आदमी मर जाने के बाद तो हमें हमारे आदमी के साथ में तो हेलीकॉप्टर से हमें ज़रा चीज़ों को मंगाने के वास्ते हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं। हेलीकॉप्टर यूज़ होने के बाद जो हमारी चीज़ें मिल जाती तो हमारी जंग ख़त्म हो जाती। उसके बाद जो ये व्हीकल है फिर रिटर्न होना तो भी हमने एक कार्ड की ज़रूरत है। एक कार्ड फिर अब हम इंटर करते तो ये कार्ड इधर का ओपन हो जाता, इधर का ओपन होते साथ ही फिर ये ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट ऑन हो जाती। तो हमारा इसका ये है कि इलेक्ट्रिसिटी बचाना। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. I am Rehan Ahmed, student of Madrasa Jamiatul Huda. This is a model of traffic turbine. Traffic turbine is a vertical that is placed in alongside roads of tunnels. The wind generated by traffic activates a turbine-driven generator. The electricity produced by the generator can be used for lighting, other electrical devices, or storing batteries also. जो ये हमारा प्रोजेक्ट है ये विंड से यानी हवा से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का है। जब कोई गाड़ी या कोई जो व्हीकल अगर जाएगी तो जो टरबाइन है घूमने लगता है, जिसकी वजह से जो इसका जनरेटर है वो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करता है। हम उस इलेक्ट्रिसिटी को लेकर लाइटिंग भी यूज़ कर सकते हैं और जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं उनसे भी यूज़ कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी बच भी गई तो हम अपने स्टोरेज में यानी पावर सप्लाई में स्टोर भी कर सकते हैं। और द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ traffic turbine is to harvest and recapture the maximum amount of wind energy from the automobiles running on the highways. The unused and considerable amount of wind can be used to drive the vertical turbine. जो ये हमारा जो पर्पस है इस टरबाइन को बनाने का, जो हाईवेज पर जो गाड़ी और बहुत सारे व्हीकल चलते हैं जो उनकी हवा वेस्ट होती है उस हवा को यूज़ कर हम सबको जो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का। थैंक Project of conductor and insulator. Conductor is a material that allows electricity to travel. Insulator is a material that does not allow electricity to travel. Here are some examples of conductor and insulator. Pencil lead is made up of graphite, which is conductor. Pencil का bulb is glowing. Chalk is an insulator. Bulb will be not glow. Nail is also an insulator. Nail is made up of steel and it is conductor. Silver steel is also conductor. Eraser is an insulator. And this bangle is made up of glass and it is also an insulator. Water is a good conductor of electricity. Blade is made up of metal and it is also a conductor. Plastic is an insulator. Thank you.